So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano step by step about LAN setup. So ito yung natutunan ko kay Sir Jade Lirasan. So ito sa files, then matuto sa network. Ito sa network, right click the network, then properties, then ito change advanced sharing. So kani sila kay dapat nakakuan sila, turn on. So dapat turn on sila, turn on ang private, guest or public, turn on na siya, on. Then ang kaning kuan, turn off the password, i-turn off na siya. Turn off na siya. Dapat naka-turn off. So, okay na. Okay na siya na. So next is dire right click. Nakaupo nang kuan na pod. So, properties, right click, properties dayon. Tota sa Windows Defender. So kanay muna siya. Then search na to ang firewall and network protection. Okay na. Then turn on. So kani kay off na to ni tanan. Dapat naka-off. Off. Then pada sa turn to off sa i-off. Then off. Pagkahuman, so first kay manita sa files. So files, then makita ko na to ang kuan, this PC. Then right click, properties. Then makita ko na to ang advanced system settings. Then madto ta sa computer name to. Computer name. Then click, then change the name, computer name to your last name. So Durig. So yes, the work group is Block B. Then i-okay siya. Click the okay. Then okay, you must restart your computer. So okay. Then close. Then restart. So we wait for a while. Nakaulanon na. So wait for a while.
wait for a while sa so na tara tara na, okay na siya. So next mo na po balik og files, then pwede ra ka mo add to desktop, then downloads or documents. So karon atong i-connect sa desktop. So right click the desktop, then new, then click the folder. So rename your folder. So Dory, then G. So okay, enter. So tara siya. Hindi siya. So right click, properties, sharing, advanced sharing na ta. Share this folder. So sa permission, then allow. So i-allow ni tanan. So apply. Then okay. Then apply. Then okay. Then okay na tayo eh. Wait lang. Balik ka na to. Then sharing. Then okay na siya. Close. So okay na ta sa file sharing. So delete maka share kay isara akong gigamit nga PC. Then wa ta kabalo unsay result, pero mao na ang step by step sa LAN setup. And that's all. Thank you.